Hojelawe male. Wedo jijewe boye wonale. Since kwe na tondiye. Do Best Info TV, mi bodoto. Menti Best Info TV konton emi lo soué kubo degbo avobo idwe. Mbio agba mi ton saboto gbenu mi do mi jele mi maro dagbe aji. Ohun le mi ko ime do po ne weson bo since kwe nu hojelawe male wona da klono zangla mele yo. Mi na so ye so do asinu mi akobese blado ko kamewe. Edomi jile do gboje zuide kunso de menu yeme eyin de menu mitan bo esobeyin agun tantan go ton pon gbede o ewezon bo hojelawe Best Info ton lo teni gbe waye wa mondomi ji eso ye dele so do asinpoji tolo ne yo ohon kan na do nu do ye nuwe ewe ye dele ko je wezun kanji loboko so junjun yin do o ten ye dele ton men ton hon kan mon koton dion eblodo meji yina so kwe enendo te lobo na pasin yin sin tite ngbe tan le bokana wa cho a check pipa nu wa we a check pipa de le yo ina cho nu mon ko hojelawe Dynamize Info ton lo teni gbe mon koton de suno wa modo meji le nu gbo ye me de menu yin gonu tantan go le yo ye so ohon kan ye tombo meda ko Louis Vlavonu ewanyi o gan nu kon konton wu kun si o sin pipa do kodo to kodudo lenu bo ekpa bedu bineto mitan me fi din yo ganu konton ne amonu e ka do tekpon ye yo ewanyi do mi ji le na blogbon bo to vito si le na dinu ye bo se kana pa tente menele yo se bi sese na yin o dagbenu to vito si le edie mo kono do atinsa loboro no kuya eyin edo kuyo o kewe no awa kete so imeta ewezon bo to gan mi ton Patrice Talon wa ton lobo ado konu to vito si nu edele bo hojelawe Best Info wa do ko mon koton so do agun edo mejile meda ko to gan mi ton Patrice Talon ho ene edo le to vito viyan mianu kuni so yo nu mon koton edo ko do ali mon koton ji bo pon so tieju tene nu kun kwekwe gbanu kwa ton do te lobo to do ko mon koton bo nu yin nu lobo je do somi on wa igudo fine vele yo le do ele veni gbon yo meda ko ele bo yi koton tite ngbe ton bo hojelawe le radar ton tagbe ene de suno ado kodo o to gan ton ene o do mejile gan ton ene ton ekoko ene do ile ipantiyan modo mejile yeme ma do pedo podo ka a check pipa we ale yo nu mon koton dion wa huzu o lanku lobodo o vemenu ye bo nu na do ye dele u ve bo yina je o ranglan kwindo to gan Patrice Talon uji do meji ekpon ko meda ko to gan mi ton Patrice Talon ton me on o wedogbo do ko ton me bo alodrin lobo yi me bi sese yo do ko ton me bo nu ka do nu konton na yin wenu ye me eyin de menu le yo hojelawe le radar wa do meji le na vot juju yin lobo na levo pon sin ekpa beyin sin yare bodo kodo o to kodo gbele yo do ko mon koton do owe maton ton do tata gbe me chobo hojelawe l'actualité wa do nu bo edo mi jile to gan mi ton Patrice Talon modo mi jile ai juju bodo kodo mede gbe me on wen nu emi anu kuni tite ngbe ton bo le matinal lomo ali mon koton di hojelawe nor Benin de suno wa do mi ji emi na kan de bi odo alors de kedren we ekade aji bokado alors denu oto kodogbe de tewe aji nu eyin bo emile do okinkambia do ali mon coton di bo la nation hojelawe mon coton do mi alele ko ikogbonu do de menu gbasa mi tonton wa mondo mi ji ye dele o ye ko so gbeta gon kleun na do nu do ndenu do tonle telegram de suno ali eneonji do mi jile nu gbo do ko mon coton je lo chobo emi kana inu kan mo do mi jire yin tagbe so azangagbe ton bo ye me kan hon tole no ye yo ye o hon ye ton nugbo hon ene ye ka ye yo nu ton si me idopo ne ndo mi jile to vito si le nu kuna do si kuno gbenu ye weson bo gan hon tole opodo o to gan mi ton Patrice Talon pon iwa do gan enon kwe do o ko mi ton le di bo enodo mi on blowe alopade ene le bi sese yo ye dele yo ye gbedo nu mon koton ekunso na so di wa o beneto me ekun kana sa dero o beneto me o bo hojelawe l'actualité podo l'observateur pon lo ye yin pin do ali do po hojelawe le radar so nu monje so nu kunton lobo Isaac potasi kan menton bo mondo mi jile me eyin we gboji no to dako eyin to pon la zakpota ton me dako Celestin adagbe o ede si asin potonji
Etewe kasun ba ikade science poton diadio ho jara ma le radar e won do we ma ton bon koton me e ton do yonu zangbe me do mi jele ekoko e na mo nu mon koton bo best info e do emena yi ali de voji do mi ji FIFA na to si kuno to me weson bo yeme eyin ohun no gan podo ohun no eyin tron pe to de carton do covele ye de le aple lobo a hode lobo a so o to gan podo gan ho itoton le pan podo yeme eyin de menu yade e so din le pan bi sese so do o vodun tron sin a tie glo Louis Philippe Hundeyon podo naze hunon pe pan diyon mi aton eton do mejele ye de kun so yin àwọn gan sun vi no pon pere o do ede kan ene on si abodinu ye me bi sese bo ko jere ma best info eton do akosu zangbe yo e wa mo nu mo koton lobo do ado bo ko jere ma devoe le lo mo ye yi o koton ti tenu gbe ton chobo le telegram e wa do mi jile tenigbe e na yin asan kwaton kun we go sun me mi de ton e yo vi mi ton e ko ngbe tenpon BPC ton le yo ye na yi nu mo koton bo e ka pon e yo ye me do kporoppo atopo afore aton nu onton kanton waton we ko ngbe onu wa mo koton si domain bo best info e wa do mi jile ye de le ton rin koro tenigbe e ja ene àmọ́ yéme eyin vi mi tán lẹ́ lobo ko ngbe CP ne le yo ye de le ton ajaka se sigbo asan itonji do ekoro asan tongo ayido sun ton lo ede siji bo so aiso do asan oropogo ayido sun ton Honton Best Info TV ton le emi le gani gagbon ewe na hudo wa enewe son bo mi na do telo fine bonado e igwere vonu Ho jela we male, we do jije we boye wonale. Since kwe na ton liye, do Best Info TV.